Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi yang akan saya bawakan yaitu The Principles of Translation. What is meant by the principle of translation here is a set of basic reference that should be considered by translator. In the world of translation, there is no single principle generally accepted basis. Every principle has conditions, every reference have a pedestal. Even so, in general, it is said that the choice of these principles is based on purpose translation. Based on these principles, various kinds emerge translate. Yang dimaksud prinsip-prinsip penerjemahan di sini adalah seperangkat acuan dasar yang hendaknya dipertimbangkan oleh para penerjemah di dalam dunia penerjemahan. Tidak ada satupun prinsip dasar yang berlaku umum. Setiap prinsip mempunyai syarat, setiap acuan mempunyai tumpuan. Meskipun begitu, secara garis besar dapat dikatakan bahwa pemilihan prinsip-prinsip ini didasari oleh tujuan penerjemahan. Berdasarkan prinsip-prinsip inilah muncul ragam-ragam terjemahan. Number 1. Principles of translation loyal to the writer or text bahasa sumber. Is a translation that translators try to maintain the expression or style of expression of the writer because of the characteristics of this expression reflected in the bahasa sumber text, both in terms of word choice and structure as sentence. Then this means the translator is also trying to maintain bahasa sumber text style writing. For example, sentence active translated into active sentences, passive sentence into sentence passive, etc. Yang dimaksud terjemahan yang setia kepada penulis aslinya adalah terjemahan yang penerjemahannya berusaha mempertahankan ciri-ciri ekspresi atau gaya ungkap penulisnya, karena ciri-ciri ekspresi ini tercermin di dalam teks bahasa sumber, baik dalam hal pemilihan kata maupun struktur kalimat. Maka, ini berarti penerjemah juga berusaha mempertahankan gaya tulis teks bahasa sumber. Secara lebih rinci, penerjemah dikatakan mempertahankan pilihan kata teks bahasa sumber apabila ia menerjemahkan setiap kata teks bahasa sumber tanpa atau dengan menyesuaikan sesedikit mungkin. Mempertahankan struktur kalimat bahasa sumber dilakukan dengan tidak menggunakan bentuk kalimat teks bahasa sumber di dalam teks bahasa sasaran. Misalnya, kalimat aktif diterjemahkan menjadi kalimat aktif, kalimat pasif menjadi kalimat pasif, dan lain-lain. For translations that are loyal to this bahasa sumber writer text, the principles that can be used are as follows. Number 1, the translation must use bahasa sumber text words. Number 2, if read, the translation must feel like the translation. Number 3, the translation must reflect the style of the bahasa sumber text language. Number 4, the translation must reflect the time the original text was written or contemporary of the author. Number 5, translation must not add or subtract things that are there in the bahasa sumber text. Number 6, certain literary genres must be maintained in translation. Untuk penerjemahan yang setia kepada penulis atau teks bahasa sumber ini, prinsip-prinsip yang bisa dipakai adalah sebagai berikut. Nomor 1, terjemahan harus memakai kata-kata teks bahasa sumber. Nomor 2, kalau dibaca, terjemahan harus terasa seperti terjemahannya. Nomor 3, terjemahan harus mencerminkan gaya bahasa teks bahasa sumber. Nomor 4, terjemahan harus mencerminkan waktu ditulisnya teks asli atau contemporary of the author. Yang kelima, terjemahan tidak boleh menambah atau mengurangi hal-hal yang ada di teks bahasa sumber. Yang keenam, genre sastra tertentu harus dipertahankan di dalam terjemahan. 2. Principle of translation loyal to readers or teks bahasa sasaran. Translators are loyal to readers of bahasa sasaran text will try to rewrite the meaning or bahasa sumber text message inside bahasa sasaran text with words that are easy to understand and a structure enjoyed. Translations that are faithful to the bahasa sasaran text will always be read like the original text, not translated text. Sementara itu, penerjemah yang setia kepada pembaca teks bahasa sasaran akan berusaha menuliskan kembali
makna atau pesan teks bahasa sumber di dalam teks bahasa sasaran dengan kata yang mudah dimengerti dan struktur yang enak dinikmati. Terjemahan yang setia terhadap bahasa sasaran akan selalu terbaca seperti layaknya teks asli, bukan teks terjemahan. For translations that are loyal to the bahasa sasaran reader text, the following principles can be followed. Number 1. Translations must give bahasa sumber text ideas and don't need words he said. Number 2. When read, the translation must feel like the original text in flexibility. Number 3. Translation must have its own style. Number 4. The translation must describe the time when the bahasa sumber text was translated. Number 5. Translation may add or subtract bahasa sumber text. Number 6. Translation doesn't have to maintain the gender. Untuk penerjemahan yang setia kepada pembaca atau teks bahasa sasaran, prinsip-prinsip berikut bisa dipedomani. Nomor 1. Terjemahan harus memberikan ide teks bahasa sumber dan tidak perlu kata-katanya. Yang kedua, kalau dibaca, terjemahan harus terasa seperti teks asli dalam hal keluasannya. Yang ketiga, terjemahan harus memiliki gayanya sendiri. Yang keempat, terjemahan harus menggambarkan waktu saat teks bahasa sumber itu diterjemahkan. Yang kelima, terjemahan boleh menambah atau mengurangi teks bahasa sumber. Yang keenam, terjemahan tidak harus mempertahankan gendernya. I think it's enough to reach here the material that dare to explain. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.